Nagdumaray isang importante nga meeting her House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ng Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon had DPWH Regional Office 8 agud masiguron madagmit nga pagtangposan mga nangunguna nga dalan nga magsusumpay hatulong nga probinsya ha Islahan Samar. Didan nasabi nga katitiro kaupo di DPWH Regional Director Edgar Tabacon naghatag informal nga garantiya Secretary Dizon nga tututukan ang paghumanhaton mga ongoing connectivity road projects sa sulod hini nga tuig. Usa mga prioridad nga proyekto aman may dulong Eastern Samar Basay Samar Road Project. Diin gimbabana-bana nga maabot na lahin 8 ka kilometro ang hibibilin nga simentuhon agud hingpit nga mabuksan ang dalan. Kaupod gihapon na listahan ang hipapad Eastern Samar Las Navas Northern Samar Road Project. Nga ginlalauman magpapadagmit ang biyahe nga negosyo habot nga nasabi nga mga lalawigan. Labot lahan mga dalan igimpatapod gihaponan opisyal ang paggahinhin pundo hatoy 2027 para feasibility study han plano nga tulay nga magsusumpay sa Southern Leyte ngan Surigao. Samtang ginkumpirmar gihapon didhan report nga igimpapadayon nayan nga tuig ang 130 million pesos nga feasibility study para Sorsogon Northern Samar Link Bridge. Ini nga proyekto ang ginkikitaan nga usa nga game changer nga magsusumpay han Luzon ngan Visayas ngan ginlalauman nga magpaporsahan ekonomiya ngan turismo habugos nga rehiyon ngan han nasod. Ang nasabi nga inisyatibo ni Congressman Libanan ay nagtutuyo nga masiguro ang padayon nga pag-uswagan infrastruktura sinirangan Visayas agud maibanan ang gasto sa transportasyon ngan mapahitasan ang libilhan panginabuhi habugos nga Samar Island. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.